Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? Bueno, a dar la bienvenida a todos Bonjour, y haceros una pregunta. soyez les bienvenus à cette église. ¿Cómo estamos en esta mañana? Comment allez-vous? Aquí estamos todos bien, ¿no? On est là tous très bien. Bueno, no sé si estamos todos bien, pero sí estamos en el Bon. mejor lugar que podemos Je estar, ne sais pas si on est tous très bien, mais nous sommes dans le meilleur endroit dans donde la lequel palabra de nous pouvons Dios être là où la es parole de Dieu predicada y donde la presencia de Dios se prêchée mueve en medio de et nosotros. là où la présence de Dieu agit parmi nous. Ahora estaba hablando Fernanda y venía a mi corazón Fernanda parlait, il est venu très fort à mon cœur, una palabra que el Señor nos dio cuando vinimos a Francia, une parole que le Seigneur nous a donnée quand nous sommes venus, que viene en Isaías. qui vient dans le livre d'Esaïe. Dice que daré agua en el desierto Je donnerai de l'eau dans le désert, je vous donnerai de l'eau dans le désert. y ríos en la Et des soledad. rivières dans la solitude. No, ella decía que estaba en una situación muy desastrosa Elle en nous su a vida, raconté que sa vie était un désastre, muy desesperante, dans le désespoir. pero ahí cuando Mais tú là, depositas tu necesidad y tu situación a los pies de quand tu Cristo, places ta situation et ton besoin au el pied de Señor Jésus, de una manera milagrosa le y Seigneur, d'une sobrenatural manière miraculeuse, surnaturelle, pone su mano en tu vida sa main est sur toi. y donde no hay nada, Et là où il n'y a rien, el Señor puede hacer algo. le Seigneur peut faire quelque chose. Siempre el Toujours, Señor puede hacer Le algo, Seigneur peut faire quelque chose. porque la última palabra la tiene Car el la Señor. dernière mot l'appartient au Seigneur. Entonces yo en esta mañana me gustaría dar un Ce mensaje matin, il aimerait bien nous laisser un message que lo he titulado qu'il a nommé A su manera à sa manière y no a la mía. et n'est pas à la mienne, Así. A la manera de Dios à la manière de Dieu y no a mi et manera. non à ma manière. Porque muchas veces Car nuestras maneras beaucoup de fois, nos manières no están en ne concordancia sont pas d'accord con la manera de Dios. à la façon ¿Verdad? que Dieu agit. El Señor a veces obra en Le nuestra Seigneur vida parfois agit dans nos vies y a través de nosotros et par moyen de nous aussi, de maneras que no de podemos manière entender a que nous ne veces. pouvons pas comprendre. Él nos pide obediencia, Il nous demande d'être obéissants. Él nos pide una vida Il nous demande une entregada, vie qui se donne. pero necesitamos Service, escuchar la voz mais on a besoin d'entendre la voix del Espíritu Santo, du Saint-Esprit, escuchar la voz del Señor. entendre la voix du Seigneur. Entonces, es verdad que a veces, C'est vrai que a través parfois, del tiempo, par moyen du temps, pues una persona madura, une conoce la personne est Biblia, beaucoup plus mûre, has vencido la Bible. otras batallas en tu vida, on a vécu des batailles dans nos vies, pero eso no nos vale para hoy. on a eu la victoire, mais ça ne nous sert pas Lo que pour nos vale aujourd'hui. para hoy Ce qui est valable, es lo que el pour Señor aujourd'hui, te quiere decir c'est hoy. ce que le Seigneur vous te parler aujourd'hui. Y la palabra que tú necesitas Et hoy la en tu parole vida, que tu as besoin aujourd'hui dans ta vie, escuchar a su manera, c'est d'entendre à sa cómo Él manière, quiere mover esto, comment il vous faire, cómo Él quiere hacer en tu vida, comment il vous agir, cómo Él va a hacer en tu comment familia, il fera dans ta famille, cómo Él va a hacer en tu comment trabajo, il fera dans ton travail, cómo Él va a atender comment il va s'en lo que occuper, es imposible en tu ce vida, qui est impossible dans ta vie. a su manera se puede. À sa manière, c'est possible. Entonces confiemos que es a su manera y Il no faut a la confier nuestra. que c'est à sa manière et pas à la nôtre. Y vamos a estar hablando de la importancia On va parler de de l'importance depender del Señor. D'être dépendante. Si ponemos la Seigneur. mirada en Cristo, como Si habla la nous palabra, fixons nos regards en que es Jésus-Christ, nuestro máximo ejemplo, qui est notre maxime autoritaire, nos damos cuenta que Dios on se rend compte que se Dieu hizo hombre en la persona de est Jesús, devenu homme dans la personne de Jésus. 100% Dios, 100% Dieu, 100% hombre, 100% homme. pero Jesús tenía una Mais dependencia Jésus total del était Padre. dépendante tout entière du Père. Tenía una dependencia Complètement total. du Père. Dice, se apartaba a Il lugares, s'éloignait à des endroits, dice, como él solía hacer, comme il faisait d'habitude, y oraba et il priait. para escoger a los 12 Pour apóstoles. choisir les 12 apôtres, Dice que estuvo toda la noche orando, il est passé toute la nuit en priant, pasando momentos de calidad en la presencia de en Dios. passant de bons moments dans la présence No, de Señor, Dieu. ayúdame. Pas, Ya Seigneur, está. aide-moi, No, c'est pasando bon. momentos donde Non, de uno bons moments de se qualité, calla, des moments où está en on silencio s'était et en y silence escucha la voz de Dios. et entend la voix de Dieu.
Buscas al Señor, pero también te paras, Cherche le Seigneur, mais aussi tu porque t'arrêtes. queremos escuchar su voz. Car nous voulons entendre sa voix. Queremos escuchar lo que el Señor Nous voulons quiere écouter ce que le decirnos a Seigneur nuestra vida, veut nous dire à nos vies. porque ahí es donde está la victoria, Car c'est là où se trouve la victoire, a su manera à sa y manière, no a la nuestra. et non à la nôtre. La victoria viene a la manera de La Él, victoire vient à la manière de y Dieu. a veces el Señor obra Et le Seigneur, parfois, il de agit maneras que de no manière podemos entender, incompréhensible. de maneras incomprensibles. Y quiero ir a una historia del Antiguo Testamento, J'aimerais bien lire une histoire de l'Ancien y es Testament. cuando el pueblo de Dios C'est quand les peuples de Dieu están entrando en Canaán sont en train d'entrer à Canaan. y estaban fuera, no habían entrado. Ils Pero n'étaient pas encore entrés, lo que sí acababan de hacer ahora mais mismo ce qu'ils venaient de vivre, era de que el Señor había abierto el río Jordán. c'était que le Seigneur avait ouvert la rivière du Jourdain. Había abierto el río Jordán y todos ellos habían Et tous pasado ceux, ils l'ont traversé en tierra firme. en terre sèche. Dice que los sacerdotes Il dit que les iban sacrificateurs delante de ellos allaient con el devant arca les del peuples pacto avec l'arche de l'alliance que representa la presencia de qui Dios. représente la présence de Y Dieu. los sacerdotes Les primeramente sacrificateurs pusieron d'abord la planta del pie. ont placé les pieds Ahí dice que las aguas se où separaron les eaux se sont ouvertes. y pudieron pasar en tierra Ils ont seca. traversé. Esto es Dans diferente cette a époque cuando était Dios abrió el mar rojo C'est cuando salían de différent Egipto. Esta es à otra l'histoire situación. quand le mar rouge a été ouvert. La Dice que mer aquí rouge, pardon. abrió el río Ici, Jordán ça a été la rivière du Jourdain. y el pueblo de Dios pasó por el río Et le Jordán peuple de Dieu a traversé viendo la rivière que mais habían par sido terre liberados sèche, en voyant qu'ils ont été délivrés con mano fuerte, avec une main tout con puissante, algo sobrenatural. avec quelque Ellos chose no, de surnaturel. no podían entender. ¿Quién Qu'ils ne pouvaient podrá, pas comprendre. Qui quién pourra podrá separar las aguas? et séparer les eaux de la ¿Quién mer? podrá separar las aguas? Como dice la palabra, Comme nous dit la parole, que el Señor le dice a las olas, que le Seigneur le dit aux vagues, al mar, hasta à la aquí. mer, jusqu'à là, Estos son tus sont tes límites. limites. Porque J'ai el Señor fixé tiene tes el limites. control de todo. Car le Seigneur a le Entonces, Él contrôle tiene de la tout. autoridad. Il a l'autorité. Entonces, experimentaron estos Donc, ils sont expérimentés, ça. y como somos muy cortos de memoria a veces, Parfois, comme on a la mémoire très courte, les dijo, coged 12 piedras. ils ont dit, prenez 12 pierres. Coged 12 piedras Prenez 12 pierres. y cuando lleguéis Et al quand otro vous allez lado, arriver à l'autre côté, levantar un altar, levez un levantar autel. Dice, para que cuando vuestros hijos Quand vos enfants os pregunten, vous demandent ¿qué tiene esas piedras? ¿De dónde? qu'est-ce ¿Qué, qui qué sont quiere ces- decir qu'est-ce esto? que ça veut dire ces 12 pierres, Podamos decir a nuestros on hijos pourra raconter à nos enfants, lo que el Señor hizo en vous nuestras pourriez vidas. ¿no? raconter aux enfants ce que le Seigneur avait Pues fait. sí, C'est un Pedrito, signe. Manolito, Pierre, estas Antoine, piedras ces pierres están aquí sont là en señal comme un de signe que el Señor nos dio la de que victoria le Seigneur nous a donné la sobre victoire nuestros sur enemigos nos ennemis. y trajo Il salvación nous a donné le salut a su pueblo. à son peuple. Entonces el Señor quería que tuvieran eso en la Le memoria, Seigneur voulait que ça restait dans leur mémoire. de que Él había obrado Il avait poderosamente. agi tout puissante. Como d'une manière cristianos, tout-puissante. En tant que chrétiens, Nos tenemos que acostumbrar nous devons nous habituer a que el Señor obra poderosamente en medio de à nosotros, que le Seigneur agit d'une manière tout puissante. pero debemos de vivir en lo Mais nous sobrenatural devons vivre dans les choses y surnaturelles creerle al Señor, et croire au Seigneur. creer con todo nuestro Croire corazón. avec tout notre cœur. Y entonces, en el libro de Josué ya estamos hablando de que Josué toma Dans le el livre relevo de de Josué, Moisés il prend le relais de Moïse. y la palabra dice que el Señor Y empieza la a parole engrandecer dit la vida de Que Josué. le Seigneur commence à mettre en nom la vie de Josué. ¿Qué quiere decir esto? Qu'est-ce que ça veut Que dire? empieza a darle una bendición, Que le Seigneur lui donne une que bénédiction. empieza a darle un respaldo Que le Seigneur lui donne un appui. y dice que empieza a ponerlo en alto para que la gente del Il les pueblo met de en Israel hauteur afin que les gens du peuple se dieran cuenta que se el Señor rendaient estaba compte que le Seigneur était con avec él, lui. con el liderazgo y estaba con él en Avec este lui, tiempo. Dans ce temps. Estaban en tiempo de transición. C'était un temps de transition. Ahora era el tiempo de Josué. Josué iba a tomar el Maintenant, relevo. c'était le temps de Josué qu'il allait prendre le relais. Y el Señor empieza a bendecir. Et le Seigneur commence à bénir. Ahora, en el capítulo 1, versículo... Josué 1, versículo 5. Josué chapitre 1, verset 5. Aquí Josué recibe una palabra Ici, Josué reçoit une parole que va a tener que guardar
qu'il va devoir garder durante toda su vida pendant toute sa vie. si quiere ser prosperado S'il veut être prospéré en todas las cosas que dans emprenda. tout ce qu'il allait faire. Si quiere que el Señor S'il veut que le Seigneur, esté respaldando, s'il voulait que le Seigneur soit avec lui, ayudándole en lui aidant, y manifestándose en lo que él estaba haciendo. se manifestant dans ce qu'il faisait. Versículo 5, vamos a Verset leerlo, 5. dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate Verset 7. y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, versículo 8, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de este libro de la ley meditarás de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Verset 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas, ¿no? Y aquí hay varias palabras que son Ici, il y a plusieurs muy paroles qui especiales sont très y que jolies debemos de escuchar et que nous devons de una entendre manera personal, ¿no? et El garder Señor dans nos cœurs à niveau estará personnel. contigo Le Seigneur sera avec a toi. donde quieras que tú Là où vayas. tu iras, El Señor le Seigneur hará que tú seas prosperado fera que ta vie soit prospérée en las cosas que tú dans emprendas. les choses que tu vas commencer. Si tú confías en Él y Si le das tú el lugar que le corresponde en tu vida, Le dans sa place dans ta vie. serás prosperado en aquello Tu que seras hagas. prospéré. Y lo que el Señor estaba pidiendo a Mais ce que le Josué Seigneur lui demandait, era obediencia, Josué, ¿verdad? c'était Obediencia a su la palabra, obéissance à sa parole, que él podría estar qu'il firme, pouvait être ferme, ni a derecha ni a de ne izquierda, pas s'écarter ni à droite ni à gauche de sino sa ser parole, obediente. sinon être obéissant Ser obediente a la voz de Dios, à la voix de Dieu. porque ahí iba a Car estar, c'était là ahí où il aura iba a estar donde el Señor quería que estuviera, ¿no? son succès. Obedeciéndole. Dans Ahí va a estar l'obéissance. el secreto de sus Là. victorias. On trouvait les secrets de sa victoire. Ahí va a estar el secreto de sus victorias, sí, esto es. Esta es la clave. Ahí va a estar Esa el es la secreto clave. de sus victorias. C'est ça la clé. Si Josué Si escuchaba Josué la voz de entendait Dios, la voix de Dieu, si Josué era capaz de escuchar la voz de Dios, s'il était capable d'entendre la voix si de te das Dieu. cuenta, Josué hablaba mucho. Josué parlait beaucoup. Hay un versículo que me encanta Il y a un verset y qui dice, santificaos, decía Il dit Josué, sanctifiez-vous, santificaos porque mañana Dios car hará demain le Seigneur maravillas. fera des merveilles. Sabía que tenía que tener un corazón limpio Il savait qu'il devait avoir un cœur pur para poder escuchar con pour claridad pouvoir entendre d'une manière claire la, la voix voz, de Dieu. la voz del Señor. Entonces, bueno, pues hemos visto que tenía que ser obediente, On a vu era lo qu'il que el devait Señor le être ha... obéissante. C'est ça ce que le Seigneur lui demandait. Pasan el Jordán Il traverse le Jourdain. y luego llegan a Jericó, ¿os Il acordáis? arrive à Aquí tenemos un canto, ¿no? Tenemos un canto Il aquí y a un chant que nous chantons en francés y en en español también français, lo en sabemos, espagnol. ¿no? Los muros se derribaron. Les murs ont tombé. Una ciudad que estaba Une ville qui était, súper amurallada, fortifiée, súper qui encerrada, était bien fortifiée avec des con grandes una murailles, seguridad avec une bonne extrema, con un pueblo un poderoso de peuple qui était enemigos. puissante de l'ennemi. Y vamos a ir a Josué, perdonar, 6, 16. On va aller à Josué chapitre 6, verset 16. El Señor les había dado una manera Le muy Seigneur leur avait donné une manière extraña para poder Étrange. derrotar al enemigo. très étrange pour Por pouvoir eso os decía antes que es vaincre l'ennemi. a su manera. C'est pour ça qu'on a dit avant que Y la no victoire a la c'est à nuestra. la manière de Dieu. A et n'est ninguno pas à de la nôtre. nosotros se nos hubiera ocurrido Aucun de nous on aurait eu l'idée decirle a los sacerdotes, de dire au coger sacrificateur, 7 sacerdotes, 7 bocinas prenez cette trompette au parleur
darle 7 vueltas a Jericó, al muro, tourner 7 fois autour de la muraille y luego que todos griten et après crier tous y ensemble las murallas caerán. et la muraille va tomber. Claro, yo no sé, pero Por ellos no, tuvieron claro esto en su corazón Bien porque sûr, ils ont dû avoir une obedecieron, clarté car ils ont obéi obedecieron al Señor. au Seigneur. Es como cuando el Señor pone C'est algo comme en quand tu le Seigneur corazón. te donne quelque chose Hay à ton mucha cœur. gente que no te entiende, Il y a beaucoup de personnes qui ne te comprennent pero pas. tú sabes Mais tu lo que el Señor ha puesto en ti. sais ce que le Seigneur t'a dit, Y t'a donné. eso no hay duda. Et Y là, il n'y a entonces pas de doute. ellos entendieron, Josué Donc, entendió. Josué a compris. Oh, Pero ils ont vamos a compris. darnos cuenta de Et varios on va se detalles. rendre compte de plusieurs détails, de plusieurs choses à signaler. Vamos a, como digo, Josué Josué. 6:16. Chapitre 6, verset 16. Dice, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, porque toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Bueno, en esta ocasión dicen que había 40.000 hombres, luego lo podéis leer en Dans casa ce si moment, vous queréis. pouvez le lire et la Bible nous dit qu'il y avait 40.000 hombres 40 000 hommes del pueblo de Dios van a enfrentar du peuple de Dieu qui vont confronter a Jericó, à Jéricho, que era un pueblo, como digo y repito, qui était muy un peuple poderoso, très puissant, muy poderoso très puissant. para poder vencer, muy poderoso. Pour vaincre, c'était Pero très difficile. ellos très vencieron compliqué. porque hemos leído Mais la eux, ils ont palabra vaincu. que el Señor les dio la victoria. Car le Seigneur leur a donné la victoire. Y ahí La está la manière clave. d'agir. Et c'est là où on trouve la clé. Cuando el Señor nos da la Quand victoria, le Seigneur nous donne la victoire, estamos confiados y seguros sabiendo nous que avons Él, la confiance et l'assurance, si Él nos da la victoria, sachant que c'est lui qui nous a donné la va a victoire. ser una victoria para Là va siempre, être una, une una victoire, realidad, ¿no? En nuestra Une vida. réalité. Entonces no es en nuestras fuerzas. Ce n'est pas dans notre force. Y Josué Et Josué, entendió esto. il a bien compris. Y dice la palabra que La cuando parole nous dit Josué iba a atacar Jericó que y todo quand esto, Josué allait attaquer Jéricho, él escuchó la voz de Dios. il a entendu la voix de Dieu. Él escuchó. Il a entendu la Él voix de Dieu. consultó con Dios. Il a demandé au Seigneur. Y mientras consultó con Dios, Et en tant qu'il était en train de faire ça, todo le fue bien. toutes les choses, sa vie a été Y bien. obedeció, Et il a obéi. aún sin entender. Même sans rien ¿No? comprendre. Dar 7 vueltas, Faire cette tour Durante autour de 7 la muraille días, pendant 7 jours. el último día otras 7 Les vueltas, derniers jours de cette recette, y luego gritad après y los crier, muros caerán. et les murs vont tomber. Y pasó Et exactamente ça, c'était passé exactement como el Señor dijo. comme le Seigneur avait dit. Gritaron Ils ont crié y los muros et cayeron. les murailles ont tombé. Los muros cayeron y el Señor dio la Et le victoria. Seigneur leur a donné la victoire. Entonces, por eso os decía antes que C'est pour es ça que je disais avant a su manera y que no a la la nuestra. victoire est à sa manière et non Pero à hay la un nôtre. detalle. Mais il y a Luego un entran détail. en la tierra de Ai. Que après, ils entrent dans la terre des Haïs. Y en esta situación, Et dans cette situation, el problema que tiene el pueblo del Señor, le problème qu'il y a le peuple du Seigneur, pues que en comparación la gente de Ai con Jericó c'était que les gens des Haïs, si on fait une comparaison avec les gens de Jéricho, eran nada, no era mucha gente. c'était un peuple pas nombreux. O sea, Jericó sí era un ejército Jéricho, poderoso, había c'était gente, une pero armée très très puissante. en Ai Mais en Haïs, era un grupo pequeño, no era un grupo, l'armée c'était un groupe très très no era un petit, grupo tan grande. pas nombreux. Y vamos a empezar leyendo en Josué capítulo 7, Josué chapitre 7, versículo verset 1. 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema
y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra de Ai. Versículo 3, y volvieron a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Bueno, aquí, a la hora de enfrentar esta batalla, Ici, à l'heure de confronter la bataille, ya no vemos on ne voit pas la situación que tuvo Josué la antes de même entrar en situation Jericó. que Josué a eu avant d'entrer à Jéricho. Antes decía: el Señor ha dicho. Avant, il avait dit, le Ahora Seigneur a ya dit. no es el Señor, dice Maintenant, Josué, está ce n'est diciendo a pas los demás. le Seigneur qui a dit, c'est Josué qui dit au peuple. Y menospreciaron al En pueblo. méprisant le peuple d'Aï. Pero bueno, estos que tenemos delante no son Car tan il disait, ce poderosos. peuple il n'est pas très nombreux. Entonces vamos a ir unos cuantos Donc, y on va les obtendremos la quelques-uns et victoria. on va obtenir la victoire. Pero esa vez Mais cette fois, pierden la batalla, pierden la victoria. il perd la victoire. ¿Qué es lo que el Señor quería Qu'est-ce enseñarles? que le Seigneur voulait leur montrer? Que tenían Leur que enseigner depender de Él, qu'ils tenían que devaient depender dépendre del Señor, du Seigneur. porque la victoria Car la viene de Él. victoire vient de lui, que de lui. Y entonces había un problema, Il y a eu un problème. y es el pecado de Acán. C'était le péché d'Acan aussi. ¿Os acordáis? Vous vous El rappelez mandato que tenían ce que le Seigneur leur avait dit? era de no tocar lo C'était anatema, de ne pas toucher les choses era de no guardarse lo qui allaient anatema, être détruites. pero la palabra nos dice Mais la parole nous dit que Acán qu'Acan dice que vio unos mantos a babilónicos vu des tissus babyloniques, y los tesoros y todo des esto que vio, trésors, des choses qui lui ont plu. en vez de ser obediente a la palabra y, À la place y meterlos en los tesoros de Dios, como el Señor había dicho, de les laisser dans un côté et les mettre au trésor de Dieu, dice que los metió debajo de la tienda de il campaña. l'a gardé au-dessus de sa tente. Ahí donde seguramente nadie lo Là habría visto. où personne l'aurait vu, il l'a vu. Y él peut-être. seguiría haciendo su vida, pues, Mais bueno, il allait continuer à vivre sa vie. aquí, allá, pero sabiendo par là, que había algo ahí. Mais sachant qu'il y avait quelque chose dans sa vie, Por lo caché, cual Por el cela, Señor les dijo: le Seigneur leur a dit, no podréis hacer vous frente ne a pourriez pas vuestros faire enemigos face à vos ennemis. hasta que no jusqu'à quitéis el anatema que de vous en n'enlevez medio pas les de péchés vosotros. d'entre vous. Y aquí vemos cómo el Señor ve el pecado. Ici, nous voyons comment le Seigneur voit les Cómo el péchés. pecado puede quitarnos poder en Comment nuestra les vida, péchés autoridad peuvent enlever l'autorité et la sobre los victoire problemas y dans sobre nos las vies, situaciones. sur les problèmes, sur les Y situations. otra de las cosas que vemos Une autre chose qu'on peut voir, es que todas las c'est cosas que toutes les choses están desnudas sont nues y abiertas et ouvertes ante aquel face à que celui debemos de dar cuenta. que nous devons Todo está rendre desnudo, todo está abierto Tout ante est aquel ouvert que mismo face si à la celui gente que même si les gens qui nous entourent no se habían dado ne sont pas cuenta, conscients, el Señor sí se había dado le Seigneur, cuenta. oui. Y estaba desobedeciendo el mandato Il est en train de désobéir les y commandements. guardó todo Il a este tesoro. gardé Y tous les vemos trésors. que no solamente tuvo el problema, Et nous voyons que pas seulement a eu les problèmes, sino que el problema lo Lui, tuvo todo el sinon pueblo. que le problème a été pour tous les peuples. Y esto aussi. pasa también en la Et iglesia. ça arrive aussi A dans veces l'Église. pensamos que, Parfois on pense bueno, que tú eres el que paga las que consecuencias toi, o c'est yo en toi una tout seul, au situación, moins qui paye les conséquences. pero en realidad la palabra Mais, dice que todos En somos réalité, miembros nous, los nous unos de tous los sommes otros, des membres les uns des autres. y cuando un miembro Et quand sufre, un membre souffre, ¿qué dice la Biblia? qu'est-ce que nous dit la Bible? Todos Que sufren tous les con él. restes souffrent avec lui. Entonces, ya estaba pasando algo aquí Il passait quelque chose déjà que ici estaba impidiendo qui empêchait impidiendo
qui ont la péché, bendición de Dios la sobre las vidas bénédiction de Dieu sur de este pueblo. la vie de cet peuple. Bueno, ya sé hacerlo, ¿no? Ya Bon, je sais déjà comment vengo de faire. Jericó, J'ai eu déjà l'expérience he visto al des Señor ventes obrar. en Jéricho. Bueno, esta próxima batalla que tengo ya, J'ai vu yo... comment le Seigneur a agi dans la prochaine bataille que je vais Y empieza a decir, confronter. tú aquí, allá, lleva esto, lleva lo otro. J'ai pas besoin du Seigneur. Y se olvida Il oublie de consultar con el Señor. de demander au Seigneur. Il oublie de demander au Y es Seigneur. importante Mais c'est très que important. consultemos con el Señor en Que todo lo que vayamos a hacer. Parler avec le Seigneur, de placer nos choses, nos Seigneur nos inquiétudes, pueda nos questions traer devant le Seigneur. Esa palabra. Hay un proverbio que Il y a dice, un proverbe qui dit confía en el Señor place ta confiance de todo tu corazón au Seigneur sincèrement y no te apoyes et ne t'appuie pas en tu propia dans prudencia. ta propre prudence. Y como cristianos vamos a tener una Et lucha en tant siempre que con chrétien, on esto. va avoir une lutte tout le temps avec Va a ça. estar tu propia prudencia Car d'un côté, on va avoir notre propre y va a estar la prudence confianza en el et Señor. d'un autre côté, la ¿No? confiance Pues dans le confía al Seigneur. Señor con todo tu Confie-toi corazón dans le Seigneur sincèrement. y no te apoyes en tu Ne t'appuie propia pas dans ta prudencia. propre prudence. Esto le pasó al apóstol Pablo también, Ça, ¿no? il est arrivé aussi à l'apôtre Paul. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, Philippiens no chapitre teniendo 3, n'ayons pas confianza la confiance en la carne. dans la chair. Tenía motivos para confiar en lo que él Il era, avait des motifs pour confier en ce que pero lui, no il était. teniendo confianza en la Mais carne. il dit, n'ayons pas la confiance dans Pablo la sabía chair. que tenía que tener una Paul, confianza Il était conscient qu'il devait avoir une confiance en el Señor Jesucristo. dans le Seigneur Jésus-Christ. Entonces esta vez no tuvieron victoria, Donc cette fois ici, ils Esta n'ont pas vez eu la victoire, le peuple de Dieu. perdieron autoridad, Ils ont perdu l'autorité. perdieron Ils bendición, ont perdu la bénédiction. porque había pecado debajo de la Parce tienda. qu'il y avait les péchés cachés. Y el Señor tuvo que atender esta Le situación. Seigneur a dû intervenir. Vamos un momento al libro de Sofonías, capítulo On 2. va aller au livre de Sophonie, Versículo chapitre 15. 2, verset 15. Sofonías Sophonie, está después de Habacuc c'est après Habakkuk y antes de Ageo. et avant d'Agé. Capítulo 2, Chapitre 2, versículo 15. verset 15. Dice, esta Il nous dit ça. es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo, ¿qué dice? Y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. ¿Qué le pasó a esta ciudad? Qu'est-ce qu'il est arrivé à cette ville? Está hablando, dice Il nous que parle. yo Il dit yo y nada moi más. et rien que moi. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo Il tengo dit, la c'est fuerza, moi, yo j'ai le tengo... pouvoir, j'ai l'autorité, j'ai les forces. Y la palabra nos habla Et la parole nous dit de que el principio de la caída está en la soberbia que le début de l'échec se trouve dans y la en soberbie, la altivez de espíritu. dans le cœur qui est altive. Es el principio de nuestra C'est le caída. début de notre chute. Cuando empezamos a sentirnos Que nous capaces por commençons à nous nosotros sentir mismos. capables en nous-mêmes. Por eso, C'est hermanos, pour hermanas, ça que tenemos mes frères que et sœurs, pasar momentos con nous el devons Señor passer des moments avec para le tener Seigneur dirección en nuestra pour avoir vida la direction dans nos vies y tener lo que Él quiere et darnos a avoir ce nosotros qu'il veut nous donner para enfrentar las pour situaciones. confronter les situations. Pablo oraba Pour por los faire face aux efesios, situations. ¿no? Y les decía Paul priait pour les que el Éphésiens. Señor les diera Il demandait que le fuerza Seigneur leur donne la force en el hombre interior dans l'homme intérieur por su espíritu pour son para esprit, que podrían servir al pour Señor. pouvoir servir le Es Seigneur. dependiendo de Él. On Si dépend no tout le recibimos temps. del Si nous ne Señor, recevons pas du Seigneur, no podemos nous ne enfrentar pouvons pas confronter les choses. nuestras vidas, no Ni podemos nos ir vies, adelante. nous ne pouvons pas avancer. Segunda de Timoteo, capítulo Lucien. 1, versículo 12. Timothée 1, 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Hasta el 14. Jusqu'au 14. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, el versículo 12, Verset 12. Pablo estaba padeciendo, Paul était en train de souffrir. estaba teniendo una situación en su vida Verset 12, s'il vous plaît. muy complicada, Il pero traversait une dice, situation très compliquée. yo sé Il a dit, quién he creído, mais je sais en qui j'ai cru, yo sé à a qui quién he j'ai cru, creído en qui j'ai cru. y que Él es poderoso Et je suis persuadé qu'il a la para puissance guardar mi depósito de garder mon dépôt para aquel día. jusqu'à ce Él es jour-là. poderoso Il a le pouvoir para ayudarme. pour Él m'aider. es poderoso para Il est intervenir tout-puissant en las pour situaciones intervenir, que nos tocan pour agir vivir. dans les choses qu'on doit vivre. Dice, pero yo sé a quién he Mais creído. je sais en qui j'ai cru. Qué importante es que Qu'est-ce que tengamos c'est important d'avoir esta certeza en nuestro cette corazón. certitude Como dans empezó nos- la reunión dans nos esta cœurs. mañana, tenemos que saber a quién hemos creído, Savoir en qui nous avons cru. ¿no? Y Pablo tenía esta certeza. Et Paul avait cette certitude. Estoy en la prisión, Je estoy, suis en prison, je suis muchos me han dans la abandonado prison, beaucoup y todo m'ont dice, pero yo abandonné, sé a quién he mais je creído. sais en qui j'ai cru. Es importante que C'est sepas a quién très has creído. important Es importante, muy importante Très, que très tú important. tengas esta convicción. d'être convaincu. Señor, estoy viviendo esta Seigneur, situación, je traverse, je vis ça. o tú sabes por dónde estoy Je pasando, sais par là, pero yo confío en ti. mais je place ma Yo confiance. sé que en tú toi. eres poderoso Je sais que tu es tout puissant para guardar mi pour depósito garder para mon aquel dépôt. día. Bueno, y vamos a acabar en el Salmo 27. On va aller au psaume 27, on va finir. Y aquí este salmo nos habla de la victoria en la batalla. Il nous parle de la victoire dans la bataille. Que vendrán muchas batallas, no Qui lo dudes. viendront aussi, on va avoir beaucoup de batailles. No à dudes que confronter. vendrán muchas batallas. A veces en forma de enfermedad, Parfois des maladies, a veces parfois en forma de que no tienes en provisión. forme de... Il y a des choses qui te manquent, hein. Muchas situaciones van a Beaucoup de venir choses qui vont y venir. muchas batallas vamos a batalles. tener que luchar, qu'on va batailler, on va pero devoir hemos batailler, aprendido en esta confronter. mañana Mais on a appris ce matin la diferencia la différence de lo que es escuchar al Señor de ce qui est entendre le y vivir Seigneur con un corazón et limpio vivre avec un cœur a la cœur diferencia pur, à la différence de ser tú mismo el que hace las cosas, d'être toi-même à ta manière qui fait les choses. ¿no? Entonces, esto es lo que quiero yo esta mañana, que C'est ça podamos, ce que j'ai que podamos quedarnos con j'ai esto. voulu souligner ce matin. Y esto es un salmo de David, el Salmo C'est 27, un psaume de David, es una canción que cantamos aquí. c'est un chant qu'on chante. ¿Y quién ici. más que David para poder hablar de esto, no? Qui de plus que David qui pouvait parler de ça? ¿Quién más que David? ¿Cuántas batallas Combien de batailles el Señor les dio? il a vécu? Sopló sobre ellas, les dio la victoria, les dio Et le Seigneur leur bendición. a donné la victoire, la bénédiction. Cada vez de cada victoria, Et dans chaque victoire, o muchas ou veces, beaucoup de fois, él salía un cántico en su corazón. il est sorti un ¿eh? cantique de Empezó son a cœur, sacar cánticos, cánticos, De sacar, cantiques, de sacar, chants. fluyen de la presencia de de la Dios. présence de Dieu. Porque el Señor les liberaba Car le Seigneur constantemente. leur a délivré tout le temps. Y dice tout le así, temps. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bueno, pues lo que estábamos hablando, Ce qu'on a David, parlé, David, ¿cuántas veces combien de fois ofreció il a offert estos des sacrificios de sacrifices júbilo, de joie, avec des cris de joie? estos sacrificios que los cristianos también ofrecemos, ¿no? Que Labios, les chrétiens aussi labios, offrent au fruto Seigneur de labios que des fruits de confiesan su lèvres qui nombre confessent son nom. y
La clave Et la clé está en el versículo 4, que se era trouve dans le verset 4. donde David podía estar seguro C'est là où David trouvait son assurance. y donde un cristiano Et là où un puede chrétien estar seguro. peut être sûr. Y es en la presencia Et del Rey, c'est en la qu'est dans la presencia de présence Dios, du roi, en la presencia del Señor. dans la présence du Dice, Seigneur. una cosa J'ai demandé à l'Éternel une he chose deseado y esa buscaré. que j'ai désiré ardemment. Y esa buscaré. Que esté yo todos los días Je en la voudrais casa de habiter Jehová toute ma vie dans la maison de l'Éternel para pour contemplar la contempler hermosura la beauté y para de inquirir l'Éternel en su et templo. pour admirer Inquirir, son temple. queremos más, queremos conocer voulons más plus et plus. de su palabra, queremos adentrarnos en la obra, las responsabilidades, que el Nous Señor voulons pueda repartir ministerios Seigneur nous donne y des que te pueda ministères. encontrar a ti una persona que estás ahí con la mano levantada. Yo estoy dispuesto. Et que tu sois une personne disponible. Yo quiero pour ir lui. hacia adelante, yo Je quiero veux aller en coger avance avec toi, responsabilidad en Seigneur. el Je veux pueblo de prendre des Dios. responsabilités. Pero guarda el versículo 4 Mais garde le verset en tu 4 corazón dans ton cœur. y te das cuenta que David no Tu te rends pide, compte que David, il no ne tiene demande dos pas, cosas, no tiene dos cosas en su il corazón. ne demande pas deux choses, Tiene una cosa en sino su qu'il a corazón. qu'une chose dans son cœur. Importante, tiene una cosa en su corazón. Important, il a une chose importante dans son cœur. No dos, una. Pas deux. Dice, una cosa he Il deseado dit, j'ai demandé une chose y à esa l'Éternel buscaré. que je désire ardemment. Estar en la presencia todos los días de mi vida Habiter toute ma vie dans la maison para de contemplar l'Éternel, su dans sa hermosura présence, e pour inquirir contempler en su la templo. beauté de De l'Éternel. ahí vienen C'est las de là où victorias il a nuestra vient vida. la victoire De ahí dans nos viene vies. C'est lo de que là où il vient necesitamos. ce que nous avons besoin. La palabra dice que a los La parole nous profetas dit qu'aux prophètes, en el libro de Ezequiel dans le dice livre que d'Ézéchiel, si hubieran estado en mi secreto, s'il aurait été dans mon habrían secret, hecho oír mis palabras ils al auront fait pueblo entendre mes paroles au y se hubieran peuple. arrepentido. Ils seront repentis. Entonces, en el secreto de C'est la dans presencia le del secret de la Señor présence du es Seigneur, donde Él te quiere hablar. là où il veut te parler. Y acabamos ya con otro salmo, os lo digo yo, On va finir avec notre somme. y es cuando también dice el salmista que estaba un poco viendo cómo el Señor bendecía, bueno, sí, como el Señor, los impíos Sí. parece ser que C'est quand les personnes qui écrivent les sommes, ils voient No, que como les personnes que impies adelantaban, como que tenían cosas, avaient des choses mieux que lui-même. como que le iban bien las cosas, Como más que que les choses, nada, ¿no? les choses allaient bien pour les personnes impies. Y esta persona no entendía, Et hombre, cómo esta ces gente personnes qui écrivent les sommes, ils que- ne comprenaient que- pas comment ces personnes qui faisaient les choses mal, que hace las cosas mal, que no les busca a Dios, las cosas le van les bien. choses allaient bien pour eux. Pero este hombre testifica Mais cet homme, y dice, il dit, hasta que entré. jusqu'à ¿Dónde? que En el j'entrais santuario dans de le Dios. sanctuaire de Dieu. ¿Y qué pasó ahí? Et c'est là, ¿Qué dice la palabra que pasó? qu'est-ce qu'il nous dit la parole? Hasta que entré en el santuario Quand j'ai entré dans le sanctuaire, y entendí. j'ai compris. ¿Y entendí? J'ai compris. En el santuario Dans le sanctuaire, es donde vamos a c'est là entender où on va comprendre les choses. muchas cosas para nuestra vida. Beaucoup de choses pour nos vies. Por eso yo os C'est pour animo en ça esta que je vous mañana encourage ce matin a que podamos depender del à Señor pouvoir être dépendants buscar su du rostro Seigneur et continuamente. chercher sa face tout le temps. y saber que a veces Et nuestros peores savoir enemigos somos que nosotros parfois mismos. nos pires ennemis, c'est nous-mêmes. Nuestra prudencia, Notre prudence, nuestra profesionalidad cristiana notre ya, manière de savoir faire, nuestro conocimiento, notre a veces connaissance es nuestro enemigo. est notre ennemi beaucoup de fois. Amén. Amen.